Hambai Tripurani Takute Bukuk Sumno, Tripurani Hani Busa Ransak Nito Corruption. Paiflaya Kulumatai Hambaya Paru. Okay, I see Tini Kaja social media ma family region the high. Sen Hanai Tero Tarigo, Sini civil society Kaise, Tripura strike no money. Bises Karone abo 23 अक्टूबर खैजाका अब नुमानी मेन कारण के हाय थानाय 19 में इंडिया गवर्नमेंट भारत हाकतर जत फाथरनी लामजायाती फाइने रत्न कारिनानी बागै रुतुगै कारिनानी ताई डिटेंशन केमो रहनानी आबनी उलबन जानी जा हाव पोस्ट बेक खाने निबागै जे नोटिफिकेशन रजाकमानी आबनो आसाम थेके जेंगै थांगाय सारा भारतबर्षो जत जागानो सामुंगो फनांजाखा किन्तु त्रिपुराओ ताबु जरा फनांजागियाखौ सामुं जेंजागियाखौ अथच इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट नो फुल पावर रवै पूरा क्षमता रवै डिटेंशन कैम्प तांगै दाती दाती खे रुतुगै कारिवै डिटेन खाइनानि ताई डिपोर्ट खाइनानि बागै क्षमता बा फान याफारै रहजा फियाबा त्रिपुरा गवर्नमेंट ताबु जरा आबने इम्प्लीमेंट खाइलिया सागबो नांलिया इम्पोर्टेंट बरलिया आबनो तै गोबांमा सोशल मीडिया नि बिसिंतै अथवा जर्नलिज्म र अरनि हापां बा तांफाङाव खरानो सोंमानि परेबो बसिएनि कग्रनो सावै सोंजाकमानि जागा बाय सामानि जागा मिलिया खालायै साकनो काति कातिरि तलाङै दंगो कायसा मीडिया बनो सोंका जे सार बेनि अनुप्रवेशकारीদের চিহ্নিত করে ডিটেন এবং ডিপোর্ট করার বিষয়ে সারা ভারতবর্ষে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে ত্রিপুরায় এখনো কোনো ইমপ্লিমেন্টিং দেখা যাচ্ছে না এই ব্যাপারে পাবলিক বিভিন্ন প্রশ্ন করছে ত্রিপুরায় কেন ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কি করছেন কেন করছেন না এই ব্যাপারে আপনি কি বলেন নিশংপুর বসাকা দেখো ভারত সরকার 2014 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা এসেছেন ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে তাদেরকে মান্যতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকার বলেছেন দেখা যাক কি করা যায় সরকারের কাজ সরকার করছে আপনারা সবাই জানেন আপনাদের কাজ আপনারা করুন সাউই কাটি থাকা আরে 2014 31 ডিসেম্বর জরা যে সামানি আবহংকায় ধর্মনি কারণে রেখলাইজাক ফাইনায় বরক তাবুক ডিটেনশন কেমো তঙ্গি তংখো বরক তাবুক রিলিফ ফান্ডনি রেশন চাই তঙ্গো বরক তাবুক আধার কার্ড মায়াখো রেশন কার্ড ইয়াখো ভোটার ইয়াখো নাগরিকত্ব অধিকার মায়াখো বরক ন তাবুক সিরনাই বরক ন অ্যাপ্লিকেশন সানো এবং বংনি অ্যাপ্লিকেশন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সহ প্রুফ কপি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস রেমাখাইছে বরক নাগরিক মান্নাই দা মাইয়া সিএনি কমিটি আবর বরন পর্যবেক্ষণ খাই বিচার বিশ্লেষণ খাই বরক নাই আপনি ফেক না আলাদা কিন্তু নোটিশ রেজাক মাখায় বেআইনিভাবে হাবৈ অহাও যে তঙই তংনাই নাগরিকত্ব না যাক সিটিজেন না যাক ভোটার না যাক রেশন কার্ড না যাক এমনকি যত সরকারি ফেসিলিটিস নামা করে সরকারি চাকরি বাকি খালাইয়ে জায়গা জমি পাই প্রশাসন পর্যন্ত দখল খাই তংনাই আবর আবহায় অবৈধভাবে ফাই যে অধিকার বুক খাই তংনাই বরকনি ব্যাপারনো সে সাও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কারি রহনানি বাগে আবনো সুপ্রিম কোর্টটামো সাকা आसाम अंकाय आगे 66 31 জানুয়ারি जरा तंगमानी आबनो आसामनी आसु संगठननि माध्यमे
सुप्रीम कोर्ट आपिल खाइजाका बरनो 1971 25 मार्च जरा खाजंगना उंथुं मुनि सामानि आबनो सुप्रीम कोर्ट मान्यता रेखा हाइसि बाकी राज्य 1948 नि परे जत संविधानिकगतभावे जे हाई तंगनाय अवैधभावे फाइनाय बरनो जतन रोतुगै कारिउइ डिटेन ताइ डिपोर्ट खाइनायनि बागै जे नोटिस रोजाकमानि अ बेपारो से बाकी जत ऑल ओवर इंडिया नि स्टेट गवर्नमेंट नो नोटिफिकेशन रोजाक आ बेपारो नों 50 फाइनाय 60 फाइनाय 55 फाइनाय 65 फाइनाय 17 फाइनाय आ जगह केबो बात करे साका आरो 1955 सिटीजनशिप एक्ट आर्टिकल नंबर 6A दाराव साका जे 1948 नि उलो जे फाइनाय बर जतन अवैध बर जतन माथा नाय हिन्ने नों आबनो रुतुगै कारिना निसि सादि और 2000 नि उलो फाइनायबो बादिया 2000 नि सेकां फाइनायबो बादिया किन्तु अ जागो नुखा 18 रग जे फाइ दंनाय 19 रग फाइ दंनाय दैट मीन्स 2000 नि परे न करे 2015 नि उलो फाइनाय र मानजाकमानो पर्यन्त त्रिपुरा गवर्नमेंट रहमानी कोनो प्रमाण करिखु मानजाकमानि फुनुगो पुलिस रमै तलां थांगा नि तलांगो बरनो कि जेलो तनखा ना डिटेंशन केमो तनखा ना डिपोर्ट खाइका ऑफिशियली कोनो प्रूफ ताबु जरा करिखु आ इम्प्लीमेंट खायानि बागै आबोनि लगे तेबो गोबांमा डिमांड 8टा डिमांड न तुयै थानाय 13 तारिख अक्टोबर जे काशा बन्नुमानि ऐतिहासिक कारणे आ बन्न उसुलुर हुई 23 तारिख अक्टोबर खलाइजाक्का आ बन्न आ दिन जत त्रिपुरानि बसारकन आनी बुनि हलायावै छय त्रिपुरानि बसा अहानि जे बसा राजनीति न तर्जा गयावै धर्म न तर्जा गयावै जाति न तर्जा गयावै छय अहानि जे ओरिजिनल नागरिक अ आंदोलन चारै तिसानानि बागै एवं अ दाबि रत्न मान्नानि बागै मुभमेंट खाइ दङ 24 घंटानि बन्नुङै दङ बसकांनि फाइनाय 23 तारिख अक्टोबर अ अक्टोबरनि सालनो छय स्ट्राइक खलाइरुगै चिनि जे मानथाय सक्तेरन मान्ना बागै चिनि बन्न बयनि सोलाय जुदा खलाय वाना मासिंसाते वाना जागनाय जात खलाय तिसावै चारै तिसानानि बागै जत त्रिपुराबासी रत्न आं खाबाय खुबाय कबगो नरगा दिन जतन मानजागदि जतन मानजागै खरां तिसावै चिनि मानथायन मान्ना बागै सामुं खायदानि जतन साकन बेदकदि जों नांखाय थैलायनाय करेंगे ये मरेंगे बसकांनि सालबो अबनि परेबो गवर्नमेंट कोनो खुंजु रिया हंकाय कोनो इम्पोर्टेंट रिया हंकाय बसकांगतेबो कदर चबा चलिनाय ए कक नरगै आंनरन कक रुई कबगो आदिन नर जतन फाइबिनांथुं चिनि चबानो चारै तिसानानि उंथुं हनै कक नरगै आनि लुकुरकना किसा कक कसरमानि अरन मथाका जतन खुलुमबायखा तिप्रासा ताइ त्रिपुराबासी आयुग लक्थुं काहाम तंथुं जतन खुलुमका।